फाइमानी कारण के काइसनो मिया एग्जिट स्कूल जे बीजेपी नि रांचाजाक मीडिया रक आबनगई केबसनी त्रिपुरा राज्यनि सिनि त्रिपुराबासी हाइगाबसिनि त्रिपुरासा वारियर्स द लवर्स ऑफ त्रिपुरा मथा नरो वाना जागी तंखाना एक्चुअली बीजेपी रक साइमानखा बरक टोटाली 10टा फाने सीट लाया अब आं कन्फिडेंसली साकातिनी जों कुनो हयरानि तांदि और मोरंगानि दरगार करै त्रिपुरा मथा एनी हाउ जों गभर्नमेंट फॉर्म खाइनाय अब कन्फिडेंसली आं मियाबो सावो दिनैबो सावो तावानादि बीजेपी अलरेडी बरंनि जे लिडार्स अलरेडी खारजाक ताबो अलरेडी जत एरियानि लिडार जत मंडलनि लिडार्स खारजाक आं निजे ताव विश्रामगंज पार्ट अफिस स्वयं विश्रामगंज बाजारनि पार्ट अफिस आसगै आं फेसबुक लाइव खाइ दङ बीजेपी अलरेडी बरंनि आस्था करिखा बर मीडिया न पैसा रां रवैनाय बरंनि जे बीजेपी न जे लाभार्स बीजेपी न जे हामजांनाय बरं न नगर सुखे शांति के तंगनानि बागैनाय बरं बखान नारंना बागैनाय बर एग्जिट स्कूल जे किछुटा मीडिया न रांगरि पाइनाय अमाके फुनुगै दङ आबो किछुया त्रिपुरा मथा एनी हाउ गभर्नमेंट फाइनाय 2 तारिखो नाइदि ईवीएम खुलुकमानि परे सारा त्रिपुरा राज्य 42टानि बिसिङाव जों 32 থেকে 33टा तिनै जों सरकार गठन खायनाय म कन्फिडेंसली आं तिनि सावो कन्फिडेंसली तिनि आं सावो जों 32 থেকে 33टा तिनै जों सरकार गठन खायनाय साबो बुसक माने आंगाबो साइमान्या किन्तु बीजेपी नि अवस्था खूब काहिल 10टा सीट लायनायनि मतो कोनो आबो खरै এই বরংনি थानाय परिस्थिति खरै আর তাই কাইসাকক आम जत कन्स्टिट्युएन्सि नि जत कैंडिडेट्स हाइगाबासिनि जे इलेक्शन जे काउंटिंग एजेंट तंगनाय बरंना गाय सानार मुसंग काउंटिंग एजेंट जारा तंगनाय खूब खुंजु खकरक इंदि আর যখন বরক ব্যালট পেপার পুলিয়াও ব্যালট পেপার লেখাপুরো বরক যে সিনি যে 14টা টেবিলনি যে সিনি বা 13টা টেবিল বা 14টা টেবিলনি सिनि जे काउंटिंग एजेंट दङ बरक एकलगे जोंनो 5टा समय हापुरु होननाय ताबुक नरक बायरा अंखगादि जों टेबिल ठीक खायगोन होननाय अब हायके कोनो दिन ता अंखरि नरक हाफ का माने हाफ कानो बरं टेबिल ठीक गया नांगे जे हाबनाय रक ठीक मा खायनाय किन्तु बरं कबे जों बायरा अंखका माने बर ईवीएम नो उलट पुलट खाय मानो अब जों अलरेडी आं काउंटिंग एजेंट तङै फायने आं सायमानजाक इलेक्शन एजेंट तङै आं सायमानजाक আর তাই কাইসাকক যখন বড় ইভিএম গনি ফুরো যেমন রমদি বিজেপি নি মানখা 300টা ত্রিপুরা মথন মানখা 500 কংগ্রেস সিপিএম মানখা 200টা আফ্রো বরক তামখাই সিনি 13টা যে বা 14টা যে সিনি টেবিল তংনাই যে কাউন্টিং এজেন্ট তংনাই বরক খুঞ্জ 17টা মা তংনাই তামখাই বরক ও 300 ন ত্রিপুরা মথন রইনে আজ 500 মান মা যাকে বিজেপি নি বরক অনেক সময় অ্যানাউন্স খাইরো जों बरक 6 मारो आरो जे काउंटिंग एजेंट तंनाय 6 मारो बन बागै काहामगा कागज नाय चेक खायनाय 6 मारनाय आर बरक एनाउंस माइक एनाउंस खायपुरो आपुरो जों नायमा तंनाय नायमा खायनाय अब हाय नायनाय जों काउंटिंग एजेंट जों मा सुनामो आर ताय काइसाকক बीजेपी मेघालयाबो बीजेपी ताय फाइलिया आरो कर्नाटकमा एनपीपी फाइनाय नले तृणमूल किछुटा माननाय आरो बीजेपी शेष आर नागालैंड तो बीजेपी फाइन कोनो प्रश्न न फाया আর ত্রিপুরা রাজ্য 10টা পান মায়াউনি বিজেপি নি অর বিজেপি ফিনিশ আর মিয়া সিনি কিছু ইনোসেন্ট বড়রক তঙ্গিমানো সিনি তাখুকতাই বুখুকসং নরক খাতা বাইদি ধাওয়ান সুদি সিনি মিয়া হরন বুবাগরা সাইরখা আজ এক্সিট স্কুল ন খুনজিও তা কান্দি সিনি কনফিডেন্স তঙ্গ সিনি লগে ঈশ্বর তঙ্গ সিনি লগে ভগবান তঙ্গ সিনি লগে বুবাগরা তঙ্গ সিনি লগে 14 লক্ষ ত্রিপুরা সাত তঙ্গ সিং जेसकाबानो सरकार गठन खायनाय त्रिपुरा मथा अब कन्फिडेंस आं तिनि गौतम बुद्ध देवबर्मा आं तिनि सावो नरक कबैबाय आं सावो सरकार जों गठन खायनाय अब कन्फिडेंसलि नरक सैनारकदि 2 तारिखो যখন ইভিএম খুলুক आंगे सारा त्रिपुरा राज्यआव शुद्ध मथा मां लिखाय माने नरक नगान थानायाव ताय गायसन दरं आं एक्सपीरियंस कक सानाय थानायाव हिमाचल ताम हागे बरक हिमाचल आगे पिछा खाई तनखा 29टा मान का सब 39 37टा आंके बीजेपी 39टा आंके कांग्रेस
একবার তাম খাইগো হাই নাই বড় 37টা কংগ্রেস 39টা বিজেপি অমাকে খাইমাং সাল থাঙার খা জাগাও বিজেপি থানায় 1-2 মাস আগে যে হিমাচলে যে বিধানসভা নির্বাচন যে থাংমানে আ জাগাও বংনি মিডিয়া আজ তক নিনি এবিপি আনন্দ এবিপি নিউজ জি নিউজ টোটালি বিজেপি নি পাইজাক মরক মানে টোটালি মরক নিউজ সিঙ্গাপুর মুডি মিডিয়া বা গুডি মিডিয়া মরক বনি বাগै থানায় जों হিমাচল নখা হিমাচল সব গভর্নমেন্ট শাখা তাবো কংগ্রেস বাই কংগ্রেস শাখা জাগাবো আ জায়গা বিজেপি নো তাম খাইগে বরক কাউন্টিং ফ্রো বিজেপি নো লিড খাইরি ফুনগি তনখা আর বরক হতাশা খাইগানি বাগै আর সিনেরবো অমহাই খাইমানো আর লাস্ট মুভমেন্ট বরক যখন অফিসিয়াল এই ঘোষণা নফ্রো সোংনো ঘোষণা রে মার নাই আবো আং আগাম সাকা যারা সিনি বরক বুসিয়া বরক 2 তারিখ অমহাইখানে ফুনগি তংনাই বরক আর সিনি কাউন্টিং এজেন্ট থাইসিংও আং যে সামানে হাই কাউন্টিং এজেন্ট এই খঞ্জু ককরক এডুকেটেড কিসা বডি কোয়ার নাইনে সে কাউন্টিং এজেন্ট মাস নামনাই আ জায়গা কোনো বুলাইয়া নাঙ্গা হেপন আ বডি নুমাবানি কিরজাংনা নাंगनाय মেন গে সিনি খঞ্জু ককরক মকল কচং না নাंगनाय হাসি কো কাউন্টিং গো বনি বাগै খাজানে তাখক তাই বুখক সং তাওয়ানাদি 2 তারিখ नि बागै जों बिजय मिছিল खायनि बागै केबो जदि वाक डोनेट खायनो मुसके वाक राथारनानि बागै तयरिं सिदि আর আংলে অন্তত 12টা 10,000 আর ঠিক খাইগাছি বিশ্রামঞ্জ 12টা 10,000 ঠিক খাইগা 2022 जों বিজয় মিছিল খাইনাই তাই जों বক্স না খাসিনো 6 পেয়ার বক্স অ্যাডভান্স বন বাগै जों बाजी ना खा दुकान चुक्ति का है दुकान और বিশ্রামঞ্জ आया नि का है दुकान दंगो আবিল ভাই বাজি দোকান বরং সাইরকা বরং যে নাং মানে বং দোকানে যে মাল তোমার বিয়াং বরং বাইনে আদিন বনি বাগৈ जों এক্সিস পুল নাইনাই বখরকটা তুংফলাদি কোন তাওয়ানাদি এক্সিস পুল আদিনো আ এক্সিস পুল বিজেপি যে এক্সিস পুল আ গুদি মিডিয়া সহ जों বিজেপি সহ আদিনো বরং শশানো সগিরিস নাই আদিনো বরং সুরি হইছে নাই বরং যাও এখান থেকে বিদায় নাই বনি বাগৈ जों যারা সিনি বরক তাকবো মোবাইল খুলগো তামনি বাগৈ এক্সিস পুল লাইন বাগৈ এক্সিস পুল যে নাই রক আবার যত এই গাবো রাংচাজাক বিজেপি রাংচাজাক বনি বাগৈ 2 তারিখও जों যতনা কাউন্টিং জায়গাও থানানি বাগैने তয়রে তংদি আরো থাঙ্গে স্ট্রং খে সিনি যারা কাউন্টিং এজেন্ট তংনাই বরং जों সাহসিকতা মারানাই পাবলিক जों যতনা থাংনায়া জায়গাবো जों গণতন্ত্রনি যে সিনি যে ভোটার দিকার যারা সিনি গণদেবতা বুতার দেবতা শুনো যে টিপ্রা মত হানোরই যে হামজাংনাই সিনি ওয়ারিয়ার্স রক সিনি যে লাভার্স বুবাগ্রানো যে হামজাংনাই দফানো যে হামজাংনাই রক সিনো বুট রহর মানে আবনি প্রমাণ ঠিক ভারতান বিসিংনো বিজয় মিছিল সিনাই টিপ্রা মথানি বনি বাগৈ খাজানে তাখক তাই বুখক সং অমন ক্লিয়ার খাইয়া বাগैने आं दिनै फेसबुक लाइभ मा फायो अलरेडी सिनि बुबाग्रा सिनि এই হানি बुबाग्रा मिया हरा सुनो साइरखा अ गुदि मिडियानो खुनजोता कान्दी বনি বাগৈ जों तावानादि फादि এই 2 তারিখनि बागै प्रस्तुत दंदे তাই কাইসা কক কোনো ভায়োলেন্স তাংদি আং মিয়া বসাও ভায়োলেন্স কোনো দরকার কই ত্রিপুরা মথা সরকার ফাইকা আবো নিশ্চিত ত্রিপুরা মথা এগুলো